أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Mohon maaf kepada seluruh jamaah yang sudah hadir di dalam masjid, dipersilakan untuk mengisi saf-saf yang masih kosong di depannya untuk memudahkan jamaah yang datang belakangan untuk mengisi yang di belakang. Dipersilakan Bapak-bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
أكبر ولله الحمد. Kepada seluruh jamaah sekalian yang masih kosong silahkan untuk diisi. Silahkan rapatkan. Silahkan maju ke depan, diisi tempat-tempat yang kosong. Supaya saudara-saudara kita yang masih ada di luar bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ainama kuntum, dimanapun kita berada, di dalam masjid dan di tempat-tempat lain, karena sudah sangat banyak sekali kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat yang paling berharga di atas permukaan bumi ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, sehingga kita telah dapat berhadir ke tempat yang berbahagia ini, yaitu Masjid Al-Ansor, untuk menunaikan salah satu sunnah muakkad, yaitu sholat Idul Adha. Kemudian sholawat dan salam selalu kita sampaikan, kita bacakan, yang kita tujukan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Ansor Haji Ali Hashim, yang kami muliakan Bapak Dr. Haji Aka Anshori, SPMK MKes Mars PhD. Kemudian yang kami muliakan juga khotib kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Haji Kemas Badarudin MAG. Kemudian yang juga kami hormati imam kita hari ini, yaitu Ustadz Ibrahim LC MAG Al-Hafiz. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan dan seterusnya, dan hadirin jamaah sholat Idul Adha yang semuanya kami muliakan. Perlu kami sampaikan bahwa seperti yang telah saya sebutkan tadi,
Yang akan menjadi imam kita adalah Ustadz Ibrahim LC MAG Al-Hafiz. Nanti kita tata cara sholat Idul Adha sebelum imam membacakan Fatihah, Al-Fatihah, kita nanti dipimpin juga oleh imam akan membacakan Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya di rakaat pertama 7 kali. Kemudian kita seperti biasa imam membacakan surat Al-Fatihah dan seterusnya. Kemudian kita bangun langsung takbir lagi dengan bacaan yang sama sebanyak 5 kali yang dipimpin oleh imam kita. Kemudian nanti kita akan mengikuti 2 khutbah yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Kemas Badarudin MAG. Beliau adalah dosen tetap UIN Raden Fatah Palembang dan beliau juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan seperti pengurus di Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, dan juga beliau salah satu pemimpin ma'had atau kalau bahasa kita bahasa pesantren, pemimpin pesantren. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami pengurus masjid dan beserta Yayasan Al-Ansor Haji Ali Hashim mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jamaah yang telah berhadir ke sini. Kami tahu persis bahwa jamaah yang hadir di sini dari berbagai sudut kota Palembang, karena kami tahu di sekitar di sini tidak ada rumah, yang ada agak ke belakang. Karena ini alhamdulillah semenjak aktif Masjid Al-Ansor ini, jamaah terutama sholat Jumat dan sholat Aidain itu selalu dipenuhi oleh jamaah yang datang dari berbagai sudut kota Palembang. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada gubernur datang ke sini, ada menteri agama dan seterusnya. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan teruslah datang ke sini untuk beribadah di sini. Paling tidak kalau yang jauh-jauh sekali-sekali datang ke sini untuk terus memakmurkan Masjid Al-Ansor ini. Kita juga ada majelis rutin bulanan, ada 2 majelis, majelis tadabbur Al-Quran dan majelis ibu-ibu terutama, juga boleh dihadiri oleh bapak-bapak, itu setiap sebulan sekali. Kemudian ada juga majelis kitab Fathul Qorib, untuk sementara masih kita adakan kitab fikih, kita adakan 2 minggu sekali. Dan juga ada majelis dari Habib Hasan Syahab juga sebulan sekali. Mudah-mudahan ke depan terus kita makmurkan masjid ini yang masih baru, relatif baru, dan kita dari yayasan insya Allah akan terus melengkapi fasilitas-fasilitas masjid untuk tentu saja membuat kita jamaah lebih nyaman untuk beribadah di sini. Seperti misalnya kalau setiap puasa kita mengadakan paling tidak di 10 hari terakhir ada iktikaf bersama di samping sholat taraweh. Mohon doanya dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian supaya kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari pengurus masjid. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita persiapan sholat, silakan berdiri untuk kita persiapan sholat. Nanti ada yang berdiri mungkin bisa bisa ada yang longgar bisa masuk. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تصوية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل صلاتنا وأصلح قلوبنا. اللهم عمّر مسجد الأنصار بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن واجعله مركزا للهدى والنور والعلم النافع. وارزقه جماعة خاشعين وشبابا صالحين وقيادة أمينة. اللهم بارك في أهله ومتبرعيه وقائميه. اللهم اجعل هذا المسجد شاهدا لنا لا علينا يوم القيامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم وتقبل يا كريم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله يعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأضحى وفيها الخطباتان فيها فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kita sekarang berada di hari raya Idul Adha. Maka kedua khutbah ada padanya. Apabila khatib telah sampai di atas mimbar untuk membacakan kedua khutbahnya, kita yang hadir dilarang untuk berkata-kata. Diamlah dan dengarkan apa saja yang disampaikan oleh khatib nanti. Insyaallah kita semua akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muladhina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا لعباده المؤمنين المتقين بالحج والأضحية بعد يوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الشافعي في المحشر نبيا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين اذهب عنهم الرجز وطهر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق الله العظيم
wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, sejak terbenamnya matahari di ufuk barat kemarin, jagat raya seakan-akan bergetar dengan suara-suara takbir, tahmid dan tahlil yang dilantunkan oleh lebih dari 2 miliar umat Islam di dunia ini. Sebagaimana Allah berfirman, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari rayamu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini dikenal dengan Idul Qurba, yang bermakna atau asal katanya qarraba yuqarribu qurbanan. Ya, ini Allah berharap kepada kita untuk mendemonstrasikan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedekatan itu dengan 2 cara. Apakah dengan melaksanakan haji yang pahalanya surga, atau melaksanakan kurban yang kata Rasulullah SAW, sebelum darah kurban menyentuh tanah, Allah telah mengampuni semua dosanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku ini muliakan Allah. Dengan berhaji kita berharapkan surganya Allah, dan dengan berkurban kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan surganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku, hidup ini adalah perjuangan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian. Insyaallah dengan lulusnya kita mendapat ujian itu, Allah berikan surganya buat kita. Dan yakinlah, sebesar apapun musibah, sebab apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, maka Allah lebih besar lagi untuk bisa menyelamatkan kehidupan kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka dalam satu kesulitan ada 2 kelonggaran, ada 2 kebajikan, dan ada 2 kenikmatan. Kita sepantasnya mengambil pelajaran dari sosok kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau terlahirkan dari seorang yang pembuat patung dan menyembah berhala itu, yang selalu memaksa kepada Ibrahim untuk mengikuti mereka, sampai kemudian sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahim li abihi athar atattakhidhu asnaman aliha, ayahku, kenapa kau mengambil berhala sebagai Tuhanmu? Maka ayahnya menjawab, illam tantahi la arjumannak, ya Ibrahim, kalau kau masih menasihatiku dan tidak mau berhenti, kau akan kubunuh, kulempar kau dengan batu sampai kau meninggal dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi Ibrahim dengan ancaman-ancaman ayahnya, dia berkata, salamun alaika, innama nastaghfiruka Allah Rabbi innahu bi khafi. Dia menjawab ayahnya, ayahku selamat atasmu, dan Allah menyelamatkan kamu. Dan aku berdoa kepada Allah agar Allah mengampunimu, karena aku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mari semangat jihad fisabilillah dengan berkorban ini menjadi ujian dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW sering menyatakan, tidak ada orang yang Islam kecuali dia mampu untuk melaksanakan kurbannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu ujian pertama menghadapi keluarganya. Yang kedua, mendapat ujian terhadap masyarakatnya. Nah, ketika itu dia mengajak dialog kepada masyarakatnya. Falamma janna alaihi laila ra'a kaukaban hadza rabbi. Al-ayah. Ketika dia melihat di atas langit ada bintang, ada bulan, ada matahari, dia sampaikan kepada mereka, kenapa kalian menyembah sesuatu yang afal, yang akan hilang, sesuatu yang tidak punya daya upaya? Kenapa kalian membunuh dan memaksa orang untuk menyembah berhala-berhala kalian? Maka ketika itu menghilang, dia sampaikan kepada umatnya, kalian ingatlah bahwa Allah itu tidak pernah hilang. Allah tidak bisa ditutupi oleh apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata umatnya tetap membangkang, maka ia hancurkan berhala-berhala itu, dan dia tinggalkan satu berhala yang paling besar, dan dia gantungkan kapak di pundak berhala itu. Ketika mereka bertanya kepada Ibrahim, anta fa'alta hadza bi ahliyatina ya Ibrahim, apakah engkau yang berbuat demikian hai Ibrahim? Kau sangat zalim, kau telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Maka Ibrahim mengatakan dengan segala sopan santunnya, dia katakan, bal fa'alahu kabirahum hadza fas'aluhu in kanu shadiqun. Dia katakan, kenapa kalian tidak bertanya kepada berhala yang besar itu? Yakinlah dia yang membunuh berhala-berhala yang lain sebagai saingannya. Kemudian mereka mengatakan, engkau terlalu Ibrahim. Akhirnya mereka menangkap Ibrahim dan mereka lemparkan ke dalam api. Allah selamatkan Ibrahim. Dengan ujian kedua ini,
Allah jadikan dingin api itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian setelah menikah Ibrahim, dia diuji oleh Allah dengan lama mendapatkan anak. Baru usia 86 tahun dia mendapatkan anak, dan beberapa hari saja dia menikmati kenikmatan bahagia dengan anaknya itu. Maka datang ujian berikutnya, Allah perintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya di Bakkah, di tempat padang tanus yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian ujian yang selanjutnya, ketika anaknya berusia 13 tahun, dia bergembira dengan anaknya itu, baru kembali dari Mesir, datang ke Mekah. Dia betul-betul menikmati betapa nikmatnya mempunyai seorang anak. Tapi ketika itu datang ujian pula yang kedua, yang selanjutnya. Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anak semata wayang yang didapatkan demi doa selanjutnya berpuluh-puluh tahun. Dia dapatkan itu, tapi kemudian Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah jelaskan, falamma balagha ma'u sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Anakku, kata Ibrahim, aku bermimpi, dan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah perintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Sampaikan pendapatmu hai anakku. Begitu hebatnya seorang anak yang patuh dan taat kepada ayahnya. Dia katakan, ya abatif alma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Ayahku, laksanakan saja perintah Allah, insyaallah kau menemui aku orang yang sabar dalam ujian ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sementara Siti Hajar sebagai seorang ibu mendengar dialog ini hanya tertekun, tapi dia yakin Allah tidak mungkin menzoliminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang lebih hebat lagi, ketika mereka berdua setelah ada di atas bukit, penyembelihan akan selalu dilaksanakan, maka Ismail berkata, ya Ibrahim, ya abati, ayahku, ikatlah tanganku, ikatlah kakiku dengan kuat agar tidak berontak dan menyusahkan engkau. Lepaskan bajuku ayah, nah aku takut nanti ibu akan sedih melihat darah yang menempel di bajuku, dan sing-singkan bajumu pula, jangan ada darah di sana. Maka sampaikan salamku kepada ibu bahwa aku sangat mencintainya, tapi Allah berkehendak lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayah, tajamkan pisaumu ayah, agar kau bisa prosesnya lebih cepat. Aku tidak merasakan lebih lama sakit itu ya ayahku. Kemudian ketika telah dibaringkan, ketika matanya menatap mata ayahnya, dia berkata lagi, ayah, tutuplah mataku ayah, agar kau bisa dengan tenang menyembelihku, agar kau tidak ragu-ragu ketika bertatapan muka kita dan wajah kita ya ayah. Begitu hebatnya seorang anak, betapa dia dengan segala keikhlasannya, disembelih pun dia berikhlas. Dia menerima ajaran itu, dia menerima ujian itu dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian setelah ditempelkan pedang di lehernya, maka ketika itu Ibrahim berkata, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tarik pedangnya dan terasa darah memuncrat di tangannya. Ketika dia mendengar la ilaha illallah di sebelah kanannya, dia yakin itu Ismail. Kenapa Ismail ada di sampingku? Tidak berapa lama terlagi suara yang sangat luar biasa dahsyatnya. Para malaikat mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Betapa kaget Ibrahim ketika dia buka matanya, Allah telah ganti Ismail dengan sembelihan yang sangat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana Allah katakan, wa fadainahu bidibhin adim. Aku ganti Ismail dengan sembelihan, dengan kurban, yaitu domba yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal min rahimakumullah. Betapa bahagianya Ibrahim dan Ismail. Mereka melewati ujian dengan segala ketabahan dan kesabarannya. Dia pikul itu domba. Mereka berdua bergandengan tangan kembali ke rumahnya. Mereka bertalbiyah. Mereka mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal rahimakumullah. Inilah sosok di mana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Betapa hebatnya Ibrahim bisa mendidik istrinya, bisa mendidik anak-anaknya dengan segala kejujuran, dengan segala kecintaan dia, dengan segala kesetiaan kepada istri dan anak-anaknya. Betapa anaknya, istrinya taat kepada Ibrahim, menerima segala keputusan Ibrahim, membantu semua kehendak Ibrahim. Inilah yang kita harapkan. Bagaimana sosok ayah bisa memberikan tauladan kepada istri dan anak-anaknya. Karena anak adalah pewaris bangsa. Anak adalah amanah Allah yang harus kita jaga.
kita didik dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Sekarang mari kita introspeksi diri. Secara jujur kita jawab, masih adakah ayah seperti ini yang cintanya kepada istri dan anak-anaknya dikalahkan dengan cintanya kepada Allah? Dia penuhi panggilan Allah, apapun itu, sampai membunuh anak sibiran tulang yang dihadapkan dari doa demi doa, dia sembelih anaknya karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih adakah ibu yang ikhlas menerima segala keputusan Allah, mentaati suaminya? Maka Rasulullah katakan, siapa yang mentaati suaminya, dakhulal jannah min ayu ababin sa'an. Dia akan masuk surga, silahkan dia pilih surga yang mana dia hendak inginkan. Dan adakah masih seorang anak yang bisa patuh kepada orang tuanya? Kenapa ini terjadi? Karena sosok ayah yang luar biasa. Dia tanamkan kecintaan di antara keluarga itu. Dia setia, jujur, dan mencintai mereka sepenuh hatinya. Maka tidak ada kecurigaan di antara mereka. Dan kita sadar, Ibrahim itu sebelumnya dia berkurban dengan 300 onta dan 1000 ekor sapi, 1000 ekor kambing setiap tahunnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratul rahimakumullah, sadarilah, semakin tebal benteng yang hendak kita hancurkan, semakin besar pula peluru yang harus kita tembakkan. Semakin besar obsesi kita, semakin besar pengorbanan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Masa semua manusia dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh, yang selalu nasihat dalam kebenaran dan menasihati dalam ketabahan. Marilah kita menggelorakan semangat jihad secara komprehensif, yakni mengorbankan segala yang kita cintai untuk mencapai keridhaan Allah, yang dalam konteks masyarakat kita saat ini, yakni mengendalikan dan mendorong terciptanya sebuah sistem sosial yang bermartabat, berkeadilan dan sejahtera. Ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, apa perdagangan yang paling menguntungkan, maka turunlah ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'ad. Dzalikal fawzul 'adzim. Jika ditanya oleh para sahabat, bisnis apa, perdagangan apa yang paling menguntungkan, maka turunlah ayat. Allah mengatakan, hai orang beriman, maukah kamu kutunjukkan satu perdagangan yang sangat menguntungkan, membebaskan kalian dari siksa api neraka? Kau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad fi sabilillah dengan hartamu, dengan dirimu. Zalikum khairul lakum. Itu yang paling baik buat kalian kalau kamu mengetahui. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kamu, akan memasukkan kamu ke surganya Allah yang mengalir di bawahnya air dan sungai-sungai yang indah dan tempat-tempat yang baik fi jannati di surga yang akan kekal selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah keuntungan bisnis yang paling besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari pada kesempatan ini saya mengajak diri saya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita tata rumah tangga kita, kita bina rumah tangga kita untuk sama-sama ke surganya Allah, mendapatkan pengampunannya dan mendapatkan pahala. Karena inilah yang akan membantu kita, akan menyelamatkan kita. Sadarilah, kita hanya sebentar di dunia ini, paling lama Rasulullah baina sittin wa sab'in. Usia kita hanya 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih itu bonusnya saja. Tapi di akhirat, bayangkan, kata Allah Al-Quran di alam Arif jelaskan, satu harinya itu sama dengan khamsina alfa sanatin. Satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil badil ardi was samawat al-alim bima sana'a minal makhluqat والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس. اللهم صل على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haitsuma kuntum. Wa bi'issatil hasanatamuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radhiyallahu ala khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqi salawat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana saqiya wa la mahruma. Allahumma inna bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridak wa la tuwallinna waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.